Warning, aviso, avertissement. Cette vidéo a 3 parties, une en français, une en português e une en anglais. Esse vídeo tem 3 versões, 3 partes, uma parte em francês, uma parte em inglês e uma parte em português. This video has 3 parts, one in French, one in Portuguese and one in English. So, go to the part that speak to you. Donc, vá à la partie que te parle. Vai ver a parte em português que está nesse minuto aqui. Donc, on est en plein carême. Et pendant le carême, je fais attention à ce que je regarde comme à la télé, à ce que j'écoute comme musique. Je trouve très important que ce soit une période où on se nourrit de choses qui fortifient notre foi. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait... je me suis enlevée de certains réseaux sociaux. Je pourrais faire une autre vidéo dessus. Si ça t'intéresse, mets-le-moi en commentaire. Pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux pendant le carême. J'ai juste gardé YouTube parce que franchement YouTube c'est une plateforme sur laquelle je veux vraiment travailler. Donc voilà pourquoi je continue les vidéos sur YouTube. Revenons à nos moutons. Je vais te proposer des films, une série de films qui sont top pour cette période de carême. Ces films que j'ai regardés, que j'aime beaucoup. Ces films sont différents les uns des autres mais sont tous dans une optique de te faire réfléchir sur ta foi. Ils ont un beau message et donc je vais te donner cette liste de films qui pour moi sont des films à recommander pour cette période de carême. Les 3 premiers films que je te recommande sont la trilogie de God's Not Dead, Dieu n'est pas mort. Le premier, c'est le film où on se demande est-ce que Dieu existe ou pas, comment défendre sa foi quand tu es dans un monde ou entouré de personnes qui sont athées. C'est vraiment un film poignant que j'ai beaucoup aimé, mais les 3 sont superbes. Le deuxième, God's Not Dead, traite plutôt de ton rôle de chrétien, de comment se positionner en tant que chrétien dans cette société. Et le troisième, c'est en tant que chrétien, encore une fois, comment ne pas laisser son ego prendre le dessus face aux véritables valeurs que le Christ nous a enseignées. Ces 3 films qui sont superbes et c'est vraiment mon top 3. Je les ai découverts pendant ce carême et j'ai adoré. Le premier et le troisième sont disponibles sur YouTube. Et le 2 est également disponible sur Netflix. Le 4e film que je te recommande, c'est All Saints. C'est un film qui est disponible également sur Netflix. C'est l'histoire d'un pasteur qui prend en charge une église et qui va être amené à venir en aide à des migrants. C'est une belle histoire avec un beau message de fraternité, un beau message qui met en avant les valeurs chrétiennes d'aimer son prochain, d'aider son prochain. Et aussi, si on voit le dénouement du film, de faire confiance au bon Dieu et croire qu'il est infiniment bon et miséricordieux. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Le dernier film de ma liste, c'est La Résurrection du Christ, un film qui est également disponible sur Netflix et qui te parle de l'histoire d'un soldat romain qui était là lors de l'exécution du Christ. Et on accompagne tout le cheminement qu'il a fait pendant la résurrection du Christ. C'est vraiment un beau film qui te fait revivre les évangiles et que je recommande. Donc voilà, j'espère que cette liste t'aura plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit j'aime et un petit commentaire pour me dire si tu as déjà vu ces films, ce que tu en penses. Et si tu as d'autres films à me conseiller, je suis preneuse. Si tu voudrais que je fasse une vidéo sur une liste de sons, de musique à écouter, que j'écoute, que je pourrais partager avec toi, ma playlist spéciale carême, n'hésite pas à me le dire en commentaire aussi. Je passe à la prochaine version. Então, eu preparei para você uma lista de filme para esse tempo de quaresma. Durante esse período eu tomo muito cuidado com que tipo de música que eu escuto, que tipo de filme que eu ando vendo. E essa lista de filme que eu vou te propor agora são filmes que são filme cristão, podemos dizer assim, mas são filmes que vão falar de fé, de a vida de Jesus Cristo, mas não são
somente, vai falar de cristão, de problemas que cristão podem encontrar, vão falar de fé, são filmes com uma energia boa, com uma mensagem linda e que falam sobre fé. Então, vamos lá para essa lista de filme. Os 3 primeiros filmes da minha lista são a trilogia God's Not Dead, Deus Não Está Morto. O primeiro fala sobre a existência de Deus e como ser crente e defender a sua fé quando você é atacado por pessoas que não acreditam que são ateus. O segundo fala sobre a existência de Jesus Cristo e como ser um cristão hoje em dia, numa sociedade que não admite que você demonstre a sua fé, suas crenças. O terceiro é sobre como não deixar o nosso ego ultrapassar os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo e os verdadeiros valores da igreja. O quarto filme é All Saints, disponível na Netflix. É a história de um pastor que é encarregado de uma igreja que acaba ajudando um imigrante. Uma linda história sobre amor ao próximo, fraternidade e confiança em Deus. O último filme da minha lista é A Ressurreição do Cristo. É a história de um soldado que viveu durante a ressurreição do Cristo, que acompanha após a crucifixão, que é encarregado de buscar o corpo de Jesus Cristo e que acaba encontrando a fé. Uma linda história. Então, isso é a minha lista de filme. Tomara que você gostou. Me fala aí em comentário se você já conhecia esses filmes ou não. Você pretende ir assistir um? Se você foi fazer... Volta aqui e me já falar o que você achou. E se você quer que eu faça um vídeo assim com a minha playlist de música que eu adoro ouvir nesse período de Quaresma, me deixa saber em comentário. Eu vou fazer uma playlist com música em português, em francês e também em inglês, com o maior prazer. So, during Lent, I am really like careful with the type of movie that I watch. Not also, I also am very careful with the type of music that I listen. So, if you want a playlist, let me know in the comments. I will make a video about music too. But this video is about movies, so I'm gonna give you a list of movies that I found really great. The movie that I'm gonna present to you is a movie that talk about faith, Jesus' life, some of them, but not all. Some of them are really about Christian life and how Christians live their faith, or how type of trouble that a person with faith can face today. And so they're a really great movie with great energy that I really love and I recommend. So let's go. The first 3 movies that I recommend is God's Not Dead trilogy. The first one is about a student that's going to defend the fact that God exists. It's a really great movie about how to defend your faith in God and how to act when you're surrounded by people who don't believe. The second one is about a teacher that gonna have to face a trial because she spoke about Jesus in class. A really great movie about Christianity and having faith and how to behave in a society that don't want you to show your faith and beliefs. The second one is how to not let your ego step over what's really important in Christianity. The fourth movie is All Saints, available on Netflix. It's a movie about a pastor that's going to lead the church and help immigrants. A really great story about helping others,
and having faith in God. Last movie of my list is The Resurrection of the Christ. It's a story about a soldier, Roman, that had to search the body of the Christ after the crucifixion. And it's a really beautiful story about how he went to search for the body who was missing and end up meeting Jesus and finding peace and faith in his heart. Is a really beautiful movie. This is it. So let me know in the comments. So what did you think about this list of movie? Did you already know and saw one of them? If yes or no. If you are going to see one of them after you watch my videos, please come back and tell me what you thought about it. And if you want me to do a playlist song, a video about my own playlist songs for the Lent, let me know in the comments. So don't forget to subscribe, to give me a lot of thumbs up. And voila. So I sent you a lot of great energy, and God bless you all.